नमस्कार पिलामाने आज आम आलोचना करिबा दशम श्रेणी साहित्य गद्य विभाग सभ्यता और विज्ञान। सभ्यता और विज्ञान प्रबंधर रचयिता किए? सभ्यता और विज्ञान प्रबंधर रचयिता किए? तेबे यार सठिक उत्तर हेउछि सभ्यता और विज्ञान प्रबंधर रचयिता हेउछन्ते बंशीधर सामंतराय। मने रखंतु बंशीधर सामंतराय। परवर्ती प्रश्न, सभ्यता और विज्ञान प्रबंधटी केउं पत्रिकारे प्रकाश पाइथिला? उत्कल समाज ना उत्कल साहित्य ना उत्कल प्रसंग ना उत्कल प्रभा? साहित्य और विज्ञान प्रबंधटी केउं पत्रिकारे प्रकाश पाइथिला? एहार सठिक उत्तर हेउछि उत्कल साहित्य पत्रिकारे प्रकाश पाइथिला। परवर्ती प्रश्न, सभ्यता और विज्ञान प्रबंधटी उत्कल साहित्य पत्रिकारे केबे प्रकाश पाइथिला? ऑप्शन ए 1952, ऑप्शन बी 1942, ऑप्शन सी 1932, ऑप्शन डी 1940। सभ्यता और विज्ञान प्रबंधटी उत्कल साहित्य पत्रिकारे 1942 मसीहारे प्रकाश पाइथिला। मानव जो वैषयिक शारीरिक मानसिक और नैतिक उन्नति एवं ज्ञान साधन करिथाए ताकू आमे केउं आख्या देइथाउ? ऑप्शन ए उन्नति, ऑप्शन बी सभ्यता, ऑप्शन सी बुद्धि, ऑप्शन डी ज्ञान। मानव जो वैषयिक हो शारीरिक हो मानसिक हो बा नैतिक उन्नति और ज्ञान साधन करिथाए ताकू आमे सभ्यतार आख्या देइथांती। मने रखंतु सभ्यता। परवर्ती प्रश्न, विभिन्न कालरे और विभिन्न जुगरे विभिन्न जाति मानकर सभ्यतारे कौन भिन्न भिन्नता थिला? ऑप्शन ए आदर्श, ऑप्शन बी स्वरूप, ऑप्शन सी चित्र, ऑप्शन डी चरित्र। तेबे विभिन्न जुगरे भिन्न भिन्न जाति मानक मध्य थिबा सभ्यतारे आदर्शर भिन्नता देखिबाको मिलिथिला। आदर्शर भिन्नता। जिबा परवर्ती प्रश्न, वैषयिक उन्नति प्राचीन रोमियो और ग्रीसीय सभ्यतार काहार आदर्श रूपे परिगणित हेउथिला? ऑप्शन ए विज्ञान, ऑप्शन बी इतिहास, ऑप्शन सी धर्म, ऑप्शन डी सभ्यता। तेबे जो उन्नति प्राचीन रोमियो और ग्रीसीय सभ्यतारे काहार आदर्श रूपे परिणत होउथिला? एहार सठिक उत्तर हेउछि सभ्यता आदर्श रूपे परिगणित हेउथिला। परवर्ती प्रश्न, भारतीय सभ्यतार आदर्श कौन थिला? ऑप्शन ए वैषयिक उन्नति, ऑप्शन बी शुद्ध जीवन यापन, ऑप्शन सी त्याग और आत्मसंयम, ऑप्शन डी गुरुकुल। भारतीय सभ्यतार आदर्श कौन थिला? एहार सठिक उत्तर हेउछि त्याग और आत्मसंयम। भारतीय सभ्यतार आदर्श त्याग और आत्मसंयम थिला। परवर्ती प्रश्न, प्राचीन रोमियो और ग्रीसीय सभ्यतार आदर्श कौन थिला? ऑप्शन ए भोग, ऑप्शन बी त्याग, ऑप्शन सी धर्म, ऑप्शन डी न्याय। प्राचीन रोमियो और ग्रीसीय सभ्यतार आदर्श थिला भोग। मने रखंतु भोग। परवर्ती प्रश्न, केउं सभ्यतारे सर्वविध वैषयिक जंजाल को विपदर हेतु बोली चिंता करा जाउथिला? ऑप्शन ए रोमियो, ऑप्शन बी भारतीय, ऑप्शन सी ग्रीसीय, ऑप्शन डी मिसरीय। तेबे केउं सभ्यतारे सर्वविध वैषयिक जंजाल को विपदर हेतु बोली चिंता करा जाउथिला? ताहा हेउछि भारतीय सभ्यतारे। परवर्ती प्रश्न, भारतीय सभ्यतार केउं उन्नति त्याग मार्ग देई संभव होइथिला? केउं उन्नति त्याग मार्ग देई संभव होइथिला? ऑप्शन ए बौद्धिक, ऑप्शन बी नैतिक, ऑप्शन सी मानसिक, ऑप्शन डी वैषयिक। तेबे भारतीय सभ्यतार वैषयिक उन्नति त्याग मार्ग देई संभव होइथिला। परवर्ती प्रश्न, प्राचीन रोमियो और ग्रीसीय सभ्यतार निर्देशन कौन थिला? ऑप्शन ए इच्छाकृत, ऑप्शन बी स्वतः संभूत, ऑप्शन सी अनिच्छाकृत, ऑप्शन डी आकांक्षित। प्राचीन रोमियो और ग्रीसीय सभ्यतार निदर्शन कौन थिला? इच्छाकृत थिला। मने रखंतु इच्छाकृत। परवर्ती प्रश्न, भारतर वैशिष्ट्य कौन? भारतर वैशिष्ट्य कौन? ऑप्शन ए त्याग, ऑप्शन बी आत्मसंयम, ऑप्शन सी आध्यात्मिकता, ऑप्शन डी भोग। भारतर वैशिष्ट्य कौन? तेबे एहार सठिक उत्तर हेउछि भारतर वैशिष्ट्य हेउछि आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता। परवर्ती प्रश्न,
ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀରେ କାହାର ଆଦର୍ଶ ହେଉଛି ମାନବର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ସାଧନ? ଅପସନ୍ ଏ ବିଜ୍ଞାନ, ଅପସନ୍ ବି ସାହିତ୍ୟ, ଅପସନ୍ ସି ସଂସ୍କୃତ, ଅପସନ୍ ଡି ସଭ୍ୟତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀରେ କାହାର ଆଦର୍ଶ ହେଉଛି ମାନବର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ସାଧନ? ସଭ୍ୟତାର ଆଦର୍ଶ ହେଉଛି ମାନବର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ମତରେ ସେମାନେ ସଭ୍ୟତାର କେଉଁ ସୋପାନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ ହେଁ ତାହାର ବିଲୋପ ସାଧନ କଲେ ସଭ୍ୟତାର ଜାତି? ଅପସନ୍ ଏ ପ୍ରଥମ, ଅପସନ୍ ବି ଉଚ୍ଚତମ, ଅପସନ୍ ସି ତୃତୀୟ, ଅପସନ୍ ଡି ଚତୁର୍ଥ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଉଚ୍ଚତମ ଶିଖର ପାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଭ୍ୟତାର କେଉଁ ସୋପାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହୁଁ? ଅପସନ୍ ଏ ପ୍ରଥମ, ଅପସନ୍ ବି ମଧ୍ୟମ, ଅପସନ୍ ସି ଉଚ୍ଚତମ, ଅପସନ୍ ଡି ସର୍ବନିମ୍ନ। ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଭ୍ୟତାର ଉଚ୍ଚତମ ସୋପାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହୁଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେକୌଣସି ବିଷୟରେ ସମ୍ୟକ ଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ? ଯେକୌଣସି ବିଷୟରେ ସମ୍ୟକ ଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ? ଅପସନ୍ ଏ ସାହିତ୍ୟ, ଅପସନ୍ ବି ଇତିହାସ, ଅପସନ୍ ସି ଭୂଗୋଳ, ଅପସନ୍ ଡି ବିଜ୍ଞାନ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଯେକୌଣସି ବିଷୟରେ ସମ୍ୟକ ଜ୍ଞାନକୁ ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସାଧାରଣତଃ ଜଡ଼ ଓ ଜୀବନ୍ତ ବିଷୟରେ ସୁସମ୍ବନ୍ଧ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସମ୍ୟକ ଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ସାଧାରଣତଃ ଜଡ଼ ଓ ଜୀବନ୍ତ ବିଷୟରେ ସୁସମ୍ବନ୍ଧ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ସମ୍ୟକ ଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆମେ ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି କହିଥାଉ ଜଡ଼ ଆଉ ଜୀବନ୍ତ ବିଷୟରେ ଥିବା ସମ୍ୟକ ଜ୍ଞାନକୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହା ବଳରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସଭ୍ୟତାର ଉଚ୍ଚତମ ସୋପାନ ଆରୋହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଉଦ୍ଯୋଗ ଲଗାଇଥାଉ? ଅପସନ୍ ଏ ସାହିତ୍ୟ, ଅପସନ୍ ବି ଭୂଗୋଳ, ଅପସନ୍ ସି ବିଜ୍ଞାନ, ଅପସନ୍ ଡି ଇତିହାସ। କାହା ବଳରେ ଆମମାନଙ୍କର ସଭ୍ୟତାର ଉଚ୍ଚତମ ସୋପାନ ଆରୋହଣ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଯୋଗ ଲଗାଇଥାଉ? ତାହା ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାନ ବଳରେ। ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନ ମୂଳରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ର ନିହିତ? କେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ର ନିହିତ? ଅପସନ୍ ଏ ହିସାବ, ଅପସନ୍ ବି ଗଣନା, ଅପସନ୍ ସି ପରିସଂଖ୍ୟାନ, ଅପସନ୍ ଡି ଗଣିତ। ତେବେ ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନ ମୂଳରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ର ନିହିତ? ଗଣିତ ଶାସ୍ତ୍ର ନିହିତ ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନ ମୂଳରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ର ବଳରେ ଜଟିଳତମ ସମସ୍ୟାମାନ ଅନାୟାସରେ ସାଧିତ ହୋଇପାରୁଛି? କେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ର ବଳରେ? ଅପସନ୍ ଏ ଚିକିତ୍ସା, ଅପସନ୍ ବି କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ, ଅପସନ୍ ସି ଗଣିତ, ଅପସନ୍ ଡି ମନୋବିଜ୍ଞାନ। କେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ର ବଳରେ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗଣିତ ଶାସ୍ତ୍ର ବଳରେ ଜଟିଳତମ ସମସ୍ୟାମାନର ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ? ଅପସନ୍ ଏ 3, ଅପସନ୍ ବି 2, ଅପସନ୍ ସି 4, ଅପସନ୍ ଡି 5। ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ 2 ଭାଗ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ କେଉଁ ବିଜ୍ଞାନର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି? ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ। ଅପସନ୍ ଏ ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନ, ଅପସନ୍ ବି ଜୀବବିଜ୍ଞାନ, ଅପସନ୍ ସି କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ, ଅପସନ୍ ଡି ମନୋବିଜ୍ଞାନ। ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ବିଜ୍ଞାନ ବଳରେ ଆଜି ଆମ୍ଭେ ବିଭିନ୍ନ ଧାତୁ ଓ ଉପାଦାନ ବିଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ଆହରଣ କରିପାରୁଛୁ? ଅପସନ୍ ଏ ଜୀବବିଜ୍ଞାନ, ଅପସନ୍ ବି ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନ, ଅପସନ୍ ସି କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ, ଅପସନ୍ ଡି ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ। କେଉଁ ବିଜ୍ଞାନ ବଳରେ ଆଜି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଧାତୁ ଉପାଦାନ ବିଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ଆହରଣ କରିପାରୁଛୁ? ତାହା ହେଉଛି ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜୀବନ ଶକ୍ତି କେଉଁ ଶକ୍ତିର ଏକତମ ଅବସ୍ଥା ହୋଇପାରେ? ଅପସନ୍ ଏ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ, ଅପସନ୍ ବି ସ୍ଥିର, ଅପସନ୍ ସି ଆକସ୍ମିକ, ଅପସନ୍ ଡି ପ୍ରବହମାନ। ଜୀବନ ଶକ୍ତି କେଉଁ ଶକ୍ତିର ଏକତମ ଅବସ୍ଥା ହୋଇପାରେ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପ୍ରବହମାନ ଅବସ୍ଥା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ତେବେ କୁହନ୍ତୁ ଜୀବନ କାହାର ଅବସ୍ଥା ବିଶେଷ? ଜୀବନ କାହାର ଅବସ୍ଥା ବିଶେଷ?
ऑप्शन ए गति, ऑप्शन बी प्रवाह, ऑप्शन सी स्थिति, ऑप्शन डी शक्ति। जीवन काहार अवस्था विशेष अटे? एहार सठिक उत्तर हेउछि जीवन शक्तिर अवस्था विशेष अटे। शक्तिर अवस्था विशेष अटे। परवर्ती प्रश्न, आधुनिक सभ्यतार विपक्षवादी माने एही सभ्यता मानवर कौन कमेई देई ताहाको विपदगामी करि पकाउछि बोली कुहंती? ऑप्शन ए ईश्वर विश्वास, ऑप्शन बी स्नेह, ऑप्शन सी श्रद्धा, ऑप्शन डी भक्ति। आधुनिक सभ्यतार विपक्षवादी माने एही सभ्यता मानवर ईश्वर विश्वास कमेई देई ताको विपदगामी करिबारे लागिछंती। परवर्ती प्रश्न, वर्तमान सर्वत्र काहार अभाव परिलिखित हेउछि? ऑप्शन ए ज्ञान, ऑप्शन बी गवेषणा, ऑप्शन सी संयम, ऑप्शन डी त्याग। वर्तमान सर्वत्र काहार अभाव परिलक्षित हेउछि? एहार सठिक उत्तर हेउछि संयमतार अभाव परिलक्षित हेउछि। परवर्ती प्रश्न, मारात्मक गैस और विस्फोरकर उद्भावन करी मानव को केउमाने ध्वंस पथर पथिक करुअछंती बोली आधुनिक सभ्यतार विपक्षवादी माने कहंती? चिकित्सक माने ना वैज्ञानिक माने ना ऐतिहासिक माने ना साहित्यक माने? तेबे एहार सठिक उत्तर हेउछि वैज्ञानिक माने मारात्मक गैस आदि सृष्टि करुछंती। परवर्ती प्रश्न, जेतेबेले आधुनिक सभ्यतार आदर्श प्रत्येक जानिबे सेतेबेले काहार ध्वजा उड़िबो? ऑप्शन ए शांति, ऑप्शन बी अहिंसा, ऑप्शन सी धर्म, ऑप्शन डी मैत्री। जेतेबेले आधुनिक सभ्यतार आदर्श प्रत्येक जानिबे सेतेबेले मैत्रीर ध्वजा उड़िबो। मैत्री बोली मने रखंतु। परवर्ती प्रश्न, केउं विस्फोरक साहाय्यरे तुंगगिरी फटाई निजर इप्सित कार्य अक्लेशरे साधन करा जाई पारुछि? ऑप्शन ए परमाणु बोमा, ऑप्शन बी माइन, ऑप्शन सी डिनामाइट, ऑप्शन डी बाण। केउं विस्फोरक साहाय्यरे तुंगगिरी फटाई निजर इप्सित कार्य अक्लेशरे साधन करा जाई पारुछि? एहार सठिक उत्तर हेउछि डिनामाइट। मने रखंतु डिनामाइट। परवर्ती प्रश्न, विज्ञानर अपकारिता मानवर केउं गुण जोगु ही संगठित हेउछि? ऑप्शन ए ज्ञानर अल्पता, ऑप्शन बी विज्ञान प्रति निष्क्रियता, ऑप्शन सी गवेषणार अभाव, ऑप्शन डी मैत्रीर अभाव। तेबे विज्ञानर अपकारिता मानवर केउं गुण जोगु संगठित हेउछि? एहार सठिक उत्तर होउछि मानवर ज्ञानर अल्पता। जिबा परवर्ती प्रश्न, तेबे कुहंतु किए धर्म भाव और ईश्वर विश्वास कमाई देइछि बोली अनेक अभियोग करंती? ऑप्शन ए इतिहास, ऑप्शन बी विज्ञान, ऑप्शन सी संस्कृति, ऑप्शन डी परंपरा। किए धर्म भाव और ईश्वर विश्वास कमाई देइछि बोली अनेक अभियोग करंती? विज्ञान धर्म भाव और ईश्वर विश्वास कमाई देइछि बोली अनेक अभियोग करंती। परवर्ती प्रश्न, आम्भे माने काहा बଳରେ सेही विराट शक्तिर कल्पना करिबाकु जाइथाउ? ऑप्शन ए पुराण, ऑप्शन बी साहित्य, ऑप्शन सी विज्ञान, ऑप्शन डी शास्त्र। आम्भे माने काहा बଳରେ सेही विराट शक्तिर कल्पना करिबाकु जाइथाउ? एहार सठिक उत्तर हेउछि विज्ञान बଳରେ। विज्ञान बଳରେ ही आमको सत एवं मिछर प्रमाण पाइथाउ। परवर्ती प्रश्न, विज्ञानर अनुशीलन रे आम्भे माने सर्वत्र काहार अवस्थिति विभिन्न अवस्था देखिबाकु पाउ? ऑप्शन ए भक्ति, ऑप्शन बी नीति, ऑप्शन सी शक्ति, ऑप्शन डी मुक्ति। विज्ञानर अनुशीलन रे आमे माने सर्वत्र शक्ति अवस्थित विभिन्न अवस्था देखिबाकु पाइथाउ। परवर्ती प्रश्न, अनेक विषय अज्ञता आमर कौन बोली अनेक विचार करिथांती? ऑप्शन ए शुभंकर, ऑप्शन बी कल्याणकर, ऑप्शन सी लज्जाकर, ऑप्शन डी जुक्तियुक्त। अनेक विषय अज्ञता आम मानकर कल्याणकर बोली अनेक विचारी थांती। कल्याणकर। परवर्ती प्रश्न, तेबे कहंतु जेउ घरटीरे ताला देई बारण करी दिया जाए से ताहा खोलिब नाही ताको खोलिबा पई कौन जन्मी थाए? ऑप्शन ए कौतूहल, ऑप्शन बी आशा, ऑप्शन सी आशंका, ऑप्शन डी इच्छा। जेउ घरटीरे ताला देई बारण करी दिया जाए से घरटी को खोलिबा पई मनरे कौतूहल जन्म नेई थाए। परवर्ती प्रश्न, जाबतीय विषय रे निजर ज्ञान लाभरे निजर सभ्यतार भित्ति स्थापन पई किए चेष्टित? ऑप्शन ए पुरातन मानव, ऑप्शन बी शिक्षित गोष्ठी, ऑप्शन सी वैज्ञानिक,
ଅପସନ୍ ଡି ଆଧୁନିକ ମାନବ। ଯାବତୀୟ ବିଷୟରେ ନିଜର ଜ୍ଞାନ ଲାଭରେ ନିଜର ସଭ୍ୟତାର ଭିତ୍ତି ସ୍ଥାପନ ଆଧୁନିକ ମାନବର ଚେଷ୍ଟିତ ଏକ ପ୍ରୟାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହାର ଅନ୍ଧକାର ଦିଗଟି ଅପସାରିତ ହୋଇଗଲେ ଆଲୋକମୟ ପ୍ରଭାବ ରହିବ? ଅପସନ୍ ଏ ଇତିହାସ, ଅପସନ୍ ବି ଭୂଗୋଳ, ଅପସନ୍ ସି ବିଜ୍ଞାନ, ଅପସନ୍ ଡି ଇତିହାସ। କାହାର ଅନ୍ଧକାର ଦିଗଟି ଅପସାରିତ ହୋଇଗଲେ ଆଲୋକମୟ ପ୍ରଭାବ ରହିବ? ତାହା ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତା ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବୋଲି ଧରି ନେଉଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ପୁରାଣକୁ, ଅପସନ୍ ବି ବିଜ୍ଞାନକୁ, ଅପସନ୍ ସି ପରମ୍ପରାକୁ, ଅପସନ୍ ଡି ଗଣିତକୁ। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତା ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ବୋଲି ଧରି ନେଉଥିଲା? ବିଜ୍ଞାନକୁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ବୋଲି ଧରି ନେଉଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ସଭ୍ୟତା ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାନକୁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ରୂପେ ବରଣ କରିନେଇଛି? ଅପସନ୍ ଏ ଆଧୁନିକ, ଅପସନ୍ ବି ଗ୍ରୀସୀୟ, ଅପସନ୍ ସି ପ୍ରାଚୀନ, ଅପସନ୍ ଡି ମିଶରୀୟ। କେଉଁ ସଭ୍ୟତା? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତା ଲକ୍ଷ୍ୟପଥରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାନକୁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ରୂପେ ବାଛି ନେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକର ଦୋଷ ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ବାସ୍ତବରେ କେଉଁ ପଦାର୍ଥ ମାନଙ୍କରୁ ଜାତ? ଅପସନ୍ ଏ ସାମାଜିକ, ଅପସନ୍ ବି ସାଂସ୍କୃତିକ, ଅପସନ୍ ସି ପାରମ୍ପରିକ, ଅପସନ୍ ଡି ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକର ଦୋଷ ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମେ କେଉଁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ସାହାଯ୍ୟରେ ଦିନେ ଏକ ଅଲୌକିକ ସଭ୍ୟତାର ଅଧିକାର ହୋଇପାରିବୁ ବୋଲି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶା ପୋଷଣ କରୁ? ଅପସନ୍ ଏ ବିଜ୍ଞାନ, ଅପସନ୍ ବି ପୁରାଣ, ଅପସନ୍ ସି ଧର୍ମ, ଅପସନ୍ ଡି ସଂସ୍କୃତି। ତେବେ କେଉଁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ସାହାଯ୍ୟରେ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାନ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବିଜ୍ଞାନ।